आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। आज बात करेंगे 5 अहम खबरों की। इजरायली हुकूमत ने रफ़ा पर फिर एक मरतबा हमला कर ही दिया। नेतन्याहू रफ़ा पर हमला करने का आदेश अपनी सेना को दे चुके हैं। इजराइल की फ़ौज ने हवा, ज़मीन और समंदर के ज़रिए तीनों जगहों से रफ़ा पर हमले किए और इन हमलों में छोटे छोटे बच्चों की बॉडी के टुकड़े शामिल हो गए। इजराइल की एयरफोर्स ने, इजराइल की नेवी ने और ग्राउंड आर्मी ने 50 हमले रफ़ा के अंदर किए। ये हमले रात के वक्त किए गए जब पूरे लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, जिसमें अब तक जो मौतें कन्फर्म हुई हैं वो 110 है। 230 लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और घायलों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 50 हमलों में बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है। मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे हैं। इजरायली फोर्स ने अपने रफ़ा के ऊपर कल जो हमले किए उसमें 14 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। रिफ्यूजी कैंप था एक, वो भी तबाह हो गया। 3 मस्जिदें पूरी तरह से शहीद हो गई। आपकी स्क्रीन पर ये जो मस्जिदें दिखाई दे रही हैं, ये शूरा रिफ्यूजी कैंप में बनी हुई थी। इसको भी टारगेट करके इसराइल की फ़ौज ने तबाह कर दिया। هذا هو المشهد من داخل مسجد الهدى. हमास को मिटाने के नाम पर इन हमलों के बाद सऊदी अरब को छोड़कर अभी तक किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अब तक अमारात, इजिप्ट और दीगर अरब कंट्रीज़ के रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से इस हमले को लेकर कुछ कहा गया है। इजराइल ने कहा कि हमारी सेना का कहना है कि उन्होंने रफ़ा हमलों को अंजाम दे दिया है। दक्षिणी गाज़ा में रफ़ा के शबरा इलाके में आतंकवादी ठिकानों पर हमलों की एक श्रृंखला को यानी सीरीज़ को अंजाम दिया गया। फिलहाल अब स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। इसराइल का कहना है कि हमने जो हमले किए हैं वो आतंकवादी ठिकानों पर किए हैं, लेकिन मारे कौन गए? छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं। दोस्तों, जो तस्वीरें आ रही हैं हम यहाँ बता भी नहीं सकते, जो इतनी दिलखराश है। बच्चों के कटे हुए हाथ पैर लोग उठा उठा कर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये हमास के लोग हैं जिनको मिटाने के नाम पर रफ़ा पर इजराइल ने हमले किए? और ये हमले बंद होने वाले नहीं हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि इजराइल के अधिकारियों ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर पड़ा रहा है रफ़ा पर हमले करने को लेकर, लिहाजा हम अपने इस रफ़ा वाले ऑपरेशन को 10 मार्च तक ख़त्म कर देंगे, यानी यहाँ से करीब एक और महीना। लेकिन 1 महीने का वक्त ये हमले रफ़ा पर करता रहेगा। 10 मार्च तक बचेगा ही क्या रफ़ा के अंदर? फिलहाल कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जानिब से बाइडन को फ़ोन पर काफ़ी लंबी देर तक बातचीत हुई। बाइडन ने कल नेतन्याहू से कहा था कि आप रफ़ा पर हमले मत करना, हमला करने से पहले सोच लेना कि यहाँ पर आपको हमले करने हैं। उन हमलों में किसी भी आम नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। कल ही जो बाइडन ने ये बात फ़ोन पर कही थी और उसी रात को नेतन्याहू ने हमले कर दिए। वहीं खबर ये भी आ रही है कि बाइडन नेतन्याहू के इस हट धर्मी वाले रवैये से इतना उकता चुके हैं कि उन्होंने फ़ोन पर नेतन्याहू को गाली भी दे दी। बहरहाल मिस्र कितने दिन से भड़क रहा है इसराइल के ऊपर। अब उसने अपनी सेना को भी रफ़ा बॉर्डर पर तैनात कर दिया। 40 टैंक भेज दिए थे। इजरायली सेना मिस्र की सेना के सामने रफ़ा पर हमले करती रही, लेकिन मजाल किसी की कि मिस्र के एक सैनिक की भी इजराइल की सेना को रोकने की कोशिश करें। मिस्र के ये सैनिक बॉर्डर पर खड़े हमलों को देखते रहे, लेकिन औकात नहीं हुई कि एक फायर भी कर दें। जो बड़े बड़े टैंक दिखावे के तौर पर रफ़ा बॉर्डर पर ले जाकर मिस्र ने तैनात किए थे, उससे एक भी हमला नहीं किया गया। ये शायद सिर्फ दिखावे के लिए है। रफ़ा पर हुए हमलों को लेकर हौसीज़ भड़क गए हैं। हौसीज़ ने कहा है कि ये हमले जो हुए हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और अब लाल सागर में अपने हमलों को हम और ज़्यादा तेज़ करने वाले हैं।
ہم ہر اس جہاز کو اب ٹارگٹ کریں گے جو لال ساگر کے اندر آئے گا۔ نیتن یاہو رفح کے اندر بھی آتنکواد کو ختم کرنے کے نام پر ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلا دے گا۔ نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ غزہ کے اندر ہماری سینا نے تقریباً 20,000 آتنکوادیوں کو مارا ہے، جس میں سے 12,000 حماس کے تھے۔ آنکڑا جو آ رہا ہے موت کا غزہ کا، اس میں 70% مہیلائیں اور بچے ہیں۔ تو کیا یہ جو موتیں ہوئی ہیں جس کو اسرائیلی سینا نے مارا ہے، یہ مہیلائیں اور بچے یہ آتنکوادی تھے؟ غزہ کے اندر موتوں کا آنکڑا جو ہے اب تک ٹوٹل اس میں 70% مہیلائیں اور بچے مارے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی رفح کے اندر یہ کرے گا اور دنیا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی۔ خان یونس کے اندر حماس نے اسرائیلی سینا کو ٹارگٹ کر کے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، جس میں 11 سینکوں کی موت کی خبر آئی ہے۔ سینک اور بھی مارے گئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے بھی ایک ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا جس میں 12 یا 24 IDF کے فوجی مارے گئے تھے۔ اس میں بھی بڑا حملہ یہ حماس نے خان یونس کے اندر اسرائیلی سینا پر کیا ہے۔ اس میں بہت سارے سینکوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے۔ فی الحال ابھی اسرائیل کی طرف سے بھی کچھ نہیں کیا گیا ہے اور حماس کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے اندر ہی اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف اس کے ہی شہری پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا ویرودھ پردرشن اسرائیل کے یہودیوں نے تل ابیب کے اندر کیا ہے اور نیتن یاہو سے کہا ہے کہ آپ کو ابھی کے ابھی حماس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے اور سیز فائر کرنے کے بعد آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تل ابیب کے روڈ بلاک کر دیے گئے۔ بڑی بڑی اسٹریٹ ہے تل ابیب کے اندر، ان سب کو یہودیوں نے گھیر لیا اور بلاک کر دیا۔ بہت زبردست والا ویرودھ پردرشن تل ابیب کے اندر دیکھا گیا ہے۔ سیریا کے فورن منسٹر فیصل مقدد نے اب گھوشنا کر دی ہے کہ وہ اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی سینا اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور جو ہمارا سیریا کے اندر گولان ہائٹس ہے، جہاں پر اسرائیل کی سینا نے قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے کو ہم آزاد کرائیں گے۔ سیریا کے اندر ایک جگہ ہے گولان ہائٹس، اس جگہ پر اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اسرائیل نے اپنی وہاں پر بستی بنا رکھی ہے، یہودی وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اسی کو آزاد کرانے کے لیے سیریا کے ویدیش منتری نے گھوشنا کر دی ہے کہ اب ہم اسرائیل کی سینا سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسرائیل کی سینا سے جنگ لڑیں گے اور اپنے گولان ہائٹس کو آزاد کرائیں گے۔ تو یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں، جس جگہ پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی اس وقت غزہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فلسطین کی بہت ساری زمین تو قبضہ کر ہی چکے ہیں، اب اس ایریا کو بھی قبضہ کر کے یہاں پر بھی یہودی بستیاں بسانا اسرائیلی گورنمنٹ چاہتی ہے۔ یہ تھی مسلم ورڈ سے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک ریمائنڈر ٹی وی۔